मिठा दही पात्र को मुझे ओलटाई देखा तथापि मिठा दही तलू पड़ूनी आईटी मु मिठा दही को काटिकी देखा आपण को देखिपे मिठा दही केते सुंदर भाव सेट होती मार्केट रे तो अति सहजरे आपन को मिठा दही मिल आपण मैंने किणिकी खाईपारे किंतु घर तैयारी मिठा दही कथा ही किसी अलग कहीं घर तैयारी मिठा दही को आम ना तो कौन केमिकल ना कौन प्रिजर्वेटिव देकी तैयारी करबा आउ 100% हाइजेनिक रहिबो एभली क्रीमी क्रीमी टेस्टी परफेक्ट मिठा दही बनवाई सब टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करछि वीडियो को संपूर्ण देखंतु। नमस्कार, लता ओडिया किचन रे आपण समस्त को अनेक अनेक स्वागत। आज मिठा दही को आम एकदम पारंपरिक शैली रे तैयारी करबा सेति देखंतु प्रथम एठी गोटे छोट बाउलटे नहीं और मेजरिंग कप रे मापिकी गोटे कप बा 250 ग्राम रो नहीं दही। आज मु गोटे लिटर क्षीर रे मिठा दही बनैबी तो गोटे लिटर क्षीर पाई 250 ग्राम रो दही ठीक रहइबो। मिठा दही को जमैया पाई दही आपनकर हल्का खटा रहिबा दरकार। अत्यधिक पुराना दही बा बहुत खटा दही नेबेनी, टेस्ट भल आसीबनी। मार्केट रे मिलुथिबा पैकेट दही एठी मु नेइची जोथिरे कि बहुत परिमाण रो पानी थाए आउ पानी जदि रहीगला दही रे मिठा दही आपनकर पानी पानी तैयारी हबो। सेतिपाई एभली गोटे जाली रे दही को आमे आधा घंटा बा गोटे घंटा पाई छाड़ीबा जोथिपाई कि दही रे थिबा एक्सेस पानी बाहरी जिवो। दही रो पानी छाड़ीबा भितरे एपटे आमे अलगा सब प्रिपरेशन करिबा तो एपटे फ्लेम ऑन करके बसेछि गोटे कड़ी आउ सेथिरे देइछि 2 ରୁ 3 चामच पानी गरम हो गला परे एथिरे मु गोटे लिटर देइछि देसी गाई क्षीर। परफेक्ट मिठा दही बनिया पई आपनकर क्षीरर क्वालिटी भल रहिबा दरकार। मिठा दही पई आपनको फुल क्रीम मिल्क बा फुल फैट मिल्क नवा दरकार। माने आपण माने एठी प्योर देसी गाई क्षीर, जर्सी गाई क्षीर, मईसी क्षीर नेबे। किंतु मार्केट रे मिलुथिबा पैकेट क्षीर जेमति कि टोन मिल्क, स्किम्ड मिल्क सेउडा बिल्कुल नेबेनी, सेथिरे मिठा दही हुएनी। मोर पर्सनल एक्सपीरियंस रे मु कहूची किंतु मार्केट रे अमूल कंपनी रो फुल क्रीम मिल्क मिलुची, सेटा जदि आपनको मिलुची ताले आपण नै परिबे। एठी देखंतु कथारे कथारे गोटे लिटर क्षीर उषुम हे गलानी। ए उषुम क्षीर रो 2 चामच मु गोटे गिनारे बाहर करके साइड रे रखुची, आको आमे पछरे व्यवहार करबा। एबे आमे हाई फ्लेम रे क्षीर को फुटेई फुटेई गाढ़ा करबा। क्षीर को फुटेया पई टिके बड़ जगह नेबे जोथि पई कि क्षीर उतुरीबार आ चांस रहबनी। आ मोटा जगह टिके नेबे जोथि पई कि क्षीर आ तळे भी लागिबनी। आ क्षीर फुटला बेले कोन होबो ना क्षीर उतुरी की सर गुडाक कड़ई रो चारि साइड रे लागि जाउथबो। आपण एई भली स्पैचुला रे स्क्रैप करके सर गुडाक क्षीर रे मिसेइ नउथिबे जोथि पई कि क्षीर गाढ़ा होई जिवो। एठी आपण माने भाबुथिबे जे क्षीर को आमे केते गाढ़ा करबा। देखंतु एठी मु नेइछि गोटे लिटर क्षीर। गोटे लिटर क्षीर 700 ml हेला पर्यंत आमे गाढ़ा करबा। धरि नियंतु 4 भाग क्षीर को फुटेई फुटेई 3 भाग हेला पर्यंत गाढ़ा करिवे। तो एठी देखंतु गोटे लिटर क्षीर रो हाइट केते अछि। जेतेबेले क्षीर गाढ़ा है कि कम हे जिवो सेतेबेले क्षीर हाइट केते रहइबो आपण माने देखिकी जानि परिबे। क्षीर एपटे गाढ़ा हला भितरे आमे एपटे बाकी सब काम करनबा। तो एठी देखंतु आमे जो उषुम क्षीर 2 चामच बाहर करथिले सेइथिरे आमे 2 बड़ चामच दबा अमूल टिके देबे। देखिबे मिठा दही रो टेस्ट टेक्सचर बहुत बढ़िया आसीबो। देखंतु मिठा दही पई आमे फुल क्रीम वाला मिल्क नउचे, सेटा केते पानिया केते बहळिया अछि आमे जानिने। सेतिमे अमूल टिके देले कोन हबो ना क्षीरडा गाढ़ा हबो आ दही मध्ये भलो भाबरे जमिबो। एठी देखंतु उषुम क्षीर रे अमूल भलो भाबरे गोळे ही गला, आको आमे साइड रे रखिबा परे व्यवहार करबा। आ एठी देखंतु क्षीर कड़ई को मु आरपट चुला को नै जाईची। आ एई चुला ऊपर मु गोटे फ्राई पैन गरम करिची। आ सेथिरे आमे 3/4 कप बा पाखापाखि 200 ग्राम रो दबा चीनी। गोटे लिटर क्षीर पाई 200 ରୁ 250 ग्राम रो चीनी मिठा पाई परफेक्ट रहइबो। ता छडा आपण माने निज हिसाब रे मिठा कम अधिया करि परिबे। मिठा दही रे भलो कलर आ तार फ्लेवर भलो आडिया पाई एठी आमे चीनी को कैरामेलाइज करबा। फ्लेम को मीडियम रखिबा। एई भली चीनी को गोळी गोळी आमे गोल्डन कलर हैला पर्यंत चीनी को कैरामेलाइज करबा। किंतु ध्यान रखंतु चीनी को बिल्कुल भी पोड़ीबेनी। जदि चीनी जति कलर हवा कथा ताठो अधिका एठी कलर हे गला ताहाले टेस्ट आपन को पिता आसीबो। जेतेबेले चीनी पूरा मेल्ट हे जिवो हल्का गोल्डन कलर हे आसीबो गैस रो फ्लेम को स्लो कर देबे। नहल तो आपन जदि हाई फ्लेम रे रखिबे चीनी बहुत जल्दी डार्क कलर हे जिवो आ पोड़ी जिवो। जेतेबेले चीनी ऊपर हल्का हल्का ए भली बबल्स आसीबा स्टार्ट हे जिवो जानिबे एटा ठीक भाबरे कैरामेलाइज हे गला। आठो अधिका पोड़ीबेनी बा डार्क करिबेनी। एबे आमे कोन करिबा एथिरे 3-4 चामच दे दबा पानी देकी भलो भाबरे गोळै नबा। आ चीनी कैरामेलाइज होला पर जो खंड खंड होकी अछि सेटा पानी रे पूरा मिक्स होला पर्यंत आमे लगातार ए भली गोळैबा। सब बेले ध्यान रखिबे कैरामेलाइज ऊपर क्षीर डायरेक्ट पकेइबेनी, नहले क्षीर आपनकर छिंडी जिवो। सेति पई कैरामेलाइज ऊपर पानी देकी टेम्परेचर को पूरा बैलेंस करिवे बा टिके ठंडा होला परे क्षीर को ऐड करिवे। एठी मु गैस रो फ्लेम को ऑफ कर देइची। ए जो सुगर सिरपटा ठंडा हे गला परे फुटुथिबा क्षीर रु आमे गोटे कप प्रथमे देकी भलो भाबरे गोळै नबा। एई भली भाबरे 2-3 कप क्षीर आमे देकी गोळै नबा। देखंतु बिल्कुल भी क्षीर छिंडीनी, एकदम प्लेन ही अछि। एबे आमे गैस रो फ्लेम को ऑन करिकी क्षीर को भलो भाबरे फुटेबा।
କ୍ୟାରାମେଲାଇଜ୍ ଖଣ୍ଡ ଯଦି କିଛି ଥିବ ଏଥିରେ ତାହେଲେ କ୍ଷୀରରେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ କ୍ଷୀରକୁ ଆମର କଡ଼େଇରେ ଫୁଟୁଥିବା କ୍ଷୀରରେ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଳେଇ ହେଇଗଲା ପରେ କଲର୍ଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଗଲା। ଆମକୁ ଏମିତିଆ ହିଁ କଲର୍ ଦରକାର ମିଠା ଦହି ପାଇଁ। এই ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଅମୁଲ ଗୋଳା କ୍ଷୀରକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ବାସ୍ନା ପାଇଁ 2-3ଟା ଗୁଜୁରାତି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟେଇବା। କ୍ଷୀରକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଗାଢ଼ା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଠା ଦହି ବନେଇବାଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ ବନେଇବେ ନା ଅତି ସହଜ ଲାଗିବ। ଏମିତି ତ ଦହିକୁ ଜମେଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ପାତ୍ର ନେଇପାରିବେ, ସବୁ ପାତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦହି ଭଲ ଭାବରେ ଜମି ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମାଟି ପାତ୍ରର ମିଠା ଦହିର ଟେଷ୍ଟ କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ହେଇଥାଏ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ମିଠା ଦହି ବନେଇକି ଦେଖେଇବି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ମାଟି ପାତ୍ର ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। এইଭଳି ଷ୍ଟିଲ୍ ଗିନା ଯଦି ଥିବ ସେଟା ବି ନେଇପାରିବେ। এইଭଳି ଚୀନାମାଟିର ଚା କପ୍ ଯଦି ଥିବ ସେଟା ନେଇପାରିବେ। କାଚର ଛୋଟ ଗିନା ନେଇପାରିବେ, ନାଇଁ ତ ଚୀନାମାଟିର ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟ ବାଉଲ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ମିଠା ଦହିକୁ ଜମେଇ ପାରିବେ। ଏପଟେ କ୍ଷୀର କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଲା ପରେ ଗାଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀରର ହାଇଟ୍ କେତିକି ଅଛି। ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି କ୍ଷୀର ହାଇଟ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ 1 ଲିଟର କ୍ଷୀର 700 ml ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାମଚରେ ଦେଖାଉଛି କ୍ଷୀର କେତିକି ଗାଢ଼ା ହେଇଛି। ଆଠୁ ଅଧିକା ଗାଢ଼ା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। এইটা ହିଁ একদম ପରଫେକ୍ଟ, একদম 700 ml କ୍ଷୀର ଏଠି ଆମର ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିବା। ଏ କ୍ଷୀରକୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିବା ଆଉ ହାଲକା ଥଣ୍ଡା କରିବା। ଆଉ କ୍ଷୀରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଥଣ୍ଡା କରିବେ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବେନି, ତାକୁ ଚାମଚରେ ଏଇଭଳି ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ଥଣ୍ଡା କରିବେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି କ୍ଷୀର ଉପରେ ଆଉ ସର ପଡ଼ିବନି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ମିଠା ଦହିର ଟେକ୍ସଚରଟା একদম କ୍ରିମି ଆସିବ। କ୍ଷୀରକୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା କରିଦେବେନି, ହାଲକା ଉଷୁମ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ୍ଷୀରକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଲି ଉପରେ ଆମେ ଦହିକୁ ରଖିକି ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରୁ କେତେ ପାଣି ବାହାରିଛି। এই ପାଣି ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଦହିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମର ମିଠା ଦହି କେତେ ପାଣିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। 1 କପ୍ ଦହିରୁ ପାଣି ପୁରା ବାହାରିଗଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଖାପାଖି 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ଏଠି ଆମର ହଂକଡ଼ ତିଆରି ହେଇଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ 1 ଲିଟର କ୍ଷୀର ପାଇଁ ଆମେ 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ଦହିର ବ୍ୟବହାର ହିଁ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଦହିକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ବାହାର କରିନେବା ଆଉ ଏଇଭଳି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହ୍ୱିସ୍କରରେ ବା ଚାମଚରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଯାହା ବି ଦହିରେ ଗୋଟା ଅଂଶ ଥିବ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ, একদম ক্রিমি টেক্সচରକୁ ଦହି ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦହି କେତେ ସ୍ମୁଥ ହେଇଗଲା। ଆକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବା। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ୍ଷୀର ଥଣ୍ଡା ହେଇ ଆସିଛି। ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେବନି, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଚେକ୍ କରିବେ, ବୁଡ଼େଇକି ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ସହିପାରୁଛନ୍ତି ଗରମଟା, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ କ୍ଷୀରରେ ଆପଣ ଯଦି ଦହିକୁ ମିକ୍ସ କରିବେ ଦହି ଆପଣଙ୍କର ଛେନା ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା କ୍ଷୀରରେ ଯଦି ଦହିକୁ ମିକ୍ସ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦହି ଜମିବନି। ମାନେ ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ଆମକୁ ଏଠି ଦରକାର ହେବ। ଏବେ ମିକ୍ସ କରି ରଖିଥିବା ଦହିରେ ଏ ଉଷୁମ କ୍ଷୀରରୁ 2 ଚାମଚ ପ୍ରଥମେ ଦେବା ଆଉ ମିକ୍ସ କରିନେବା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କିଛି ରହିବନି। ଦହି ଆମର କ୍ଷୀରରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇପାରିବ। ପୁରା ଗୋଳେଇ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ 2-3 ଚାମଚ ଦେଇକି ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ନା, ପ୍ରତି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣ ଯଦି ଫଲୋ କରିକି ମିଠା ଦହି ବନେଇବେ, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦହି ପରଫେକ୍ଟ ତିଆରି ହେବ। ଏବେ ଆମେ ବଳକା ସବୁ କ୍ଷୀରକୁ ଦହିରେ ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ନେବା। ପୁରା ଚିକଣ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଳେଇବା, ଯେମିତିକି ଦହିର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କିଛି ବି ରହିବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି କେମିତିଆ ଅଛି, କେତେ ବହଳିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଡେରି କରିବାନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଦହିକୁ ଜମେଇବା। এই ଯେଉଁ ମାଟି ପାତ୍ର ମୁଁ ନେଇଛି ପାଖାପାଖି 600-700 ml ହେବ। ଆଉ ସବୁ ଦହି କ୍ଷୀର ମିକ୍ସ ଏଠି ମୋର ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଧରିଗଲା। এইଭଳି ଭାବରେ ଉପରୁ ପକାଇବେ, ଟିକେ ଫେଣ ଫେଣ ହେଇକି ରହିବ ଉପରେ, ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ମୁଁ ଦହି ହାଣ୍ଡିର ମୁହଁକୁ ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ୍ରେ କଭର କରିନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦହି ହାଣ୍ଡିର ମୁହଁକୁ ସେଟ୍ ହେଲା ଭଳି ଯେକୌଣସି ପ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ କଭର କରିପାରିବେ। ଏ ଦହି ହାଣ୍ଡିରେ এইଭଳି ଗୋଟେ ମାଟିର ଲିଡ୍ ଆସିଥିଲା, ତ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ନେଉଛି। ଆଉ এইଭଳିଆ ଟାୱଲରେ ଆମେ ଦହି ହାଣ୍ଡିକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଭର କରିନେବା। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗରମ ଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ନେଇକି ଦହି ହାଣ୍ଡିକୁ ରଖିବେ। ଆଉ ଦହି ସେଟ୍ ହେଲା ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ଚେକ୍ କରିବେନି, ନହେଲେ ଦହି ଜମି ପାରିବନି। ଯେହେତୁ ଖରାଦିନ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ 8-10 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେବେ। 8-10 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦହି ଭଲ ଭାବରେ ଜମିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ବା ଶୀତ ଦିନରେ এই ଦହିକୁ ବନାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ସେୟାର କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରେସର କୁକର ବା ମୋଟା ଆଲୁମିନିୟମର ଡେକ୍ଚି ବା କଡ଼େଇ ନେଇପାରିବେ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ଭଳି ଗରମ କରିଦେବେ। ତାପରେ ପାତ୍ରକୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିବେ ଆଉ ସେଇଥିରେ ଦହି ପାତ୍ରକୁ ରଖିବେ। ପ୍ରେସର କୁକର ନେଇଥିଲେ ଲିଡ୍କୁ କଭର କରିନେବେ। ଡେକ୍ଚି ବା କଡ଼େଇ ନେଇଥିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଉପରୁ ଯେକୌଣସି ଲିଡ୍କୁ କଭର କରିବେ। ତାପରେ 5-6 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। এই ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଦହି ବନେଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦହି ବନେଇବାର ଟାଇମ୍ଟା କମ୍ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଜଲ୍ଦି ତିଆରି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଦହି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ এই ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଦେଖାଉଛି, ମାନେ ଗରମ ପ୍ରେସର କୁକର ଭିତରେ ଆମର ଦହି ହାଣ୍ଡି ରହିଲା, ଆକୁ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 5-6 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। 5-6 ଘଣ୍ଟାରେ ହିଁ ଆମର ଦହି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଜମି ଯାଇଥିବ।
आपको चेक करके देखाऊँगी। मुझे दुईटी प्रोसेस देखली जोटा आपको इजी लगे से प्रोसेस आपने दही को जमे पारे। देखु पूरा 5 घंटा पर दही भल भाव में ये सेट हो जाए आपने देखिपे। आपड़ चाहिए मीठा दही को यही अवस्था खाईपारे किंतु मीठा दही से भल लगे जिते टी ठंडा ठंडा थाए से पुणी थे कभर करके फ्रिज रे 1 घंटा रखी तापर या आपको देखाऊँगी। 1 घंटा पर फ्रिज दही को बाहर करके नहीं आसी आठी आमर दही खावाई पूरा रेडी। सब चेष्टा करूँ दही को राति समय जमातु सकाळु आपणकर दही खावाई पूरा रेडी हो जाइथिबो। मीठा दही बनवाई सब किछिटा टिप्स को आपण मैंने ध्यान रखिए जमती मीठा दही सब फुल क्रीम वाला मिल्क नेबे ता सहित दही जो नेबे सेटा बेसी पुराना बा बेसी खटा दही नेबेनी माने हल्का खटा दही नेबे आ 1 लिटर क्षीर को 700 ml है पर्यंत गाढ़ा करेंगे। अमूल 2 चामच निश्चय पकेबे भल टेस्ट पाई आ टेक्सचर पाई। आ गाढ़ा क्षीर आपंकर हल्का उषुम थी से अवस्था दही को गोलेबे आ उषुम जगह सब दही को सेट करेंगे। आ क्लाइमेट उपरे रहिला आपंकर दही जमाइबा केते समय लागिबो आपको 8 ରୁ 10 घंटा लागिपारे 10 ରୁ 12 घंटा भी लागिपारे। ताले आपण माने भी सब टिप्स को फॉलो करके मीठा दही बनातु केमिति लागिला आपनक अनुभूति मो सहित शेयर करंतु। ताले आज पई रहउची पुणी आसीबी आ गोटे नुवा रेसिपी नेकी सेही पर्यंत रहली। नमस्कार बाय जय जगन्नाथ।